Stand on your feet Ponte de pie and open up your Bibles to Numbers chapter y 9. abre tu Biblia en Números capítulo 9. Numbers chapter 9. Números capítulo 9. We're going to read a few verses today. Vamos a leer unos cuantos versos el día de We're hoy. going to start off in verse number 15 Vamos a comenzar en el verso 15 through verse 23. al verso 23. The book of Numbers chapter 9. Números 9. When you have it, say amen. Cuando lo tengas, di amén. If your Android is slow, say my Android is slow. And I need to switch over to iPhone. Just kidding, just kidding, just kidding, just kidding. Numbers chapter 9, verse 15 begins by saying, on the day the tabernacle was set up, El día que se armó el tabernáculo, the cloud covered it. la nube lo cubrió. But from evening until morning, the cloud over the tabernacle looked like a pillar of fire. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de This fuego. was the regular pattern. De esta manera ocurriría At night, por la noche. the cloud that covered the tabernacle had the appearance of fire. La nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Whenever the cloud lifted from over the sacred tent, Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, the people of Israel would break camp and follow el it. pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. And wherever the cloud settled, Donde la nube se detenía, the people of Israel would set up camp. el pueblo de Israel armaba el campamento. In this way, De esta manera, they traveled and camped at the Lord's command wherever he told them to go. los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor donde Él les indicaba que fueran. Then they remained in their camp as long as the cloud stayed over the tabernacle. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. If the cloud remained over the tabernacle for a long time, Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, the Israelites stayed and performed their duties to the Lord. los israelitas permanecían y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Sometimes the cloud would stay over the tabernacle for only a few days. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. So the people would stay only for a few days, Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, as the Lord commanded. como el Señor ordenaba. Then at the Lord's command, Luego, por orden del Señor, they would break camp and move on. levantaban el campamento y se ponían en marcha. Sometimes the cloud would stay only overnight Algunas veces la nube se detenía solo por la noche and lifted the next morning. y se elevaba la mañana siguiente. But day or night, Pero fuera de día o de noche, when the cloud lifted, cuando la nube se elevaba, the people broke camp and moved on. el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Whether the cloud stayed above the tabernacle for 2 days, Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, a month, un mes or a year, o un año, the people of Israel stayed in camp and did not move on. el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. But as soon as it lifted, Pero en cuanto se elevaba, they broke camp. ellos levantaban el and moved campamento on. y se ponían en marcha. So they camped or traveled at the Lord's command, Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor and they did whatever the Lord told them through Moses. y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you Padre, te damos gracias because we have the opportunity porque tenemos la oportunidad to be in your de house estar en tu casa in the middle of the chaos en medio del caos that might be going on around que us sucede a nuestro alrededor or even around the world. o alrededor del mundo. We take a moment, Lord, Tomamos un momento, Señor, to pray. para orar Pray for peace, por paz, pray for wisdom. por sabiduría, Lord, pray for covering. Señor, por Por cobertura. We pray, Lord, Señor, pedimos for our leaders, por nuestros líderes, the leaders of our cities, los líderes de nuestra ciudad, the leaders of our states, de nuestro estado, the leaders of our de nation. nuestra nación. Lord, we pray for this system Pedimos por el sistema that requires more of you. que requiere más de ti. Lord, and we do that together as a Y community. hacemos eso juntos como We pray for comunidad. protection Pedimos por protección over all people, sobre todas las over personas, our people as well. sobre nuestras We personas. pray, Lord, Pedimos, that your Señor, hand may be upon us. que tu mano esté sobre nosotros. Father, Padre, we have come together hemos estado juntos not only to worship no you, solo para adorarte, but to hear of your sino word. para escuchar tu palabra. Speak to us, Háblanos, lead us dirígenos in this moment, en este momento, that our hearts may be opened que nuestros corazones puedan to estar receive abiertos from you. para recibir de ti. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen Amén. and amen.
Say hi to somebody before you take a seat. Saluda a alguien antes de tomar tu asiento. Tell them I know it's hot, Dile, sé que hace calor, so I might not move too much. así que no me voy a mover tanto. I promise you we'll be out of this room Te prometo que saldremos soon. pronto. I'm excited. Estoy emocionado I really am. Because everything God is doing in this place, porque todo lo que el Señor está haciendo en este lugar, in the middle of whatever may be going on around us, en medio de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, our responsibility as a church nuestra responsabilidad como is iglesia to consistently es consistentemente be led by the Lord, ser dirigidos por el Señor. is to consistently Es consistentemente be led by His Word, ser dirigidos por su palabra. is to consistently Es consistentemente be led by what His mandates may be. ser dirigidos por sus mandamientos. I love the fact that the Word teaches us Amo el hecho que la palabra nos enseña many circumstances, muchas circunstancias, yet the Lord pero el Señor was always faithful. siempre fue fiel. Yet the Lord El Señor always knew exactly what He was doing siempre sabía exactamente lo que hacía throughout the entire Scripture, a través de toda la escritura. from the very beginning, Desde el principio, when creation happened, cuando la creación comenzó, even when something might have seemed like it was out of control, aun cuando algo parecía estar fuera de control, God was always in control Dios siempre estaba bajo through control. many different situations, A través de muchas from circunstancias, creation to Abraham, desde la creación hasta Abraham, from Noah to the people leaving Egypt, de Noé al pueblo saliendo de Egipto, from people walking through the wilderness, desde las personas caminando sobre el desierto, through people building homes in the promised land, a personas construyendo hogares en la tierra prometida. many battles between, Muchas batallas por medio, many even disobedience, many moments of aún disobedience, muchos momentos de desobediencia, many moments of bad decisions, momentos de malas decisiones, moments like where there was famine throughout the earth, momentos donde había hambruna en la tierra, or where we just made bad decisions as human beings. o donde simplemente tomamos malas decisiones como We seres see humanos. God move through it all. Vemos a Dios moverse a través de todo, Whether it was when Jesus was born, ya sea cuando Jesús nació or whether when He was walking on top of the water o cuando caminó sobre el agua, to showcase who He was, para demostrar quién Él era, whether He was in the boat calming the storm, ya sea que estaba en el barco calmando la tormenta, or whether He was through Paul's journey o cuando estuvo a través de la jornada de to Pablo Rome where he dies. a Roma donde muere, Regardless of whatever, sin importar, Jesus was there. Jesús estaba ahí, God was present. Dios estaba presente, God was giving direction Dios dio dirección to His people. a su pueblo, Whether you were the disciples ya sea que eran los discípulos being persecuted siendo perseguidos when Jesus left, cuando Jesús se fue, or whether you're John o si eres Juan writing in the island of Patmos, escribiendo en la isla de Patmos, the book of Revelation, el libro de talking about Apocalipsis, the end. hablando sobre el final. The one consistent thing we see, La cosa consistente que it's vemos God's instruction, es la instrucción de Dios, God's covering, la cobertura de and Dios God's y direction. la dirección de Dios. And I love that about the Lord, Y amo eso del Señor, because those things may surprise us, porque aunque las cosas nos sorprenden a they don't nosotros, surprise Him. no les sorprenden a Él. Though people may be under attack, Aunque las personas estén bajo ataque, or though people may be in an uncertain o situation, las personas estén en lugar de incertidumbre, none of these things ninguna de estas cosas surprise the Lord. sorprenden al Señor. And we, as children of Y God, nosotros como hijos de Dios have clear instruction tenemos instrucción clara as to what we should do, de qué es lo que debemos hacer, how we should react, cómo tenemos que reaccionar, how we should cómo respond. tenemos que responder. I want you to know Quiero que sepas that this situation that we find ourselves in our city, que esta situación en la que nos encontramos en nuestra ciudad it's not new to the Lord. no es nueva para el It's Señor, not a surprise unto the no es Lord. una sorpresa para el I Señor. want to be very clear Quiero ser muy claro that the Bible does give us instructions que la Biblia sí nos da instrucciones as to how we should treat foreigners. de cómo debemos de tratar al And extranjero, it also gives us y instructions también nos da instrucciones as to how we should be good de citizens. cómo tenemos que ser buenos ciudadanos. And I say this because the Bible Y digo esto porque la Biblia teaches us nos enseña that we should live under the tension que debemos vivir bajo tensión of both. de ambos. Are you with me? ¿Estás conmigo?
I know your ears just sparked up because you're trying to figure out what I'm about to say. Sé que no sabes qué es lo que voy a decir. I want you to know Quiero that the decirte Bible teaches us to live under the tension of both. que la Biblia nos enseña a vivir bajo tensión de That the Bible ambos. gives us instruction La Biblia nos da instrucción about both situations. de ambas situaciones. And I know it's very difficult to be able to hear that. Y sé que es difícil escuchar esto. And I'm not even really going to ask you whether you agree or not. Y no te voy a preguntar si estás de acuerdo Because o there's no. many things in scriptures we don't agree with. Porque hay muchas cosas en las escrituras con las que no estamos de But the acuerdo. truth is Pero la verdad es that our opinions que nuestras opiniones subject themselves under se someten bajo the truth of the word. la verdad de la palabra. You could be a citizen from whatever country. Puedes ser un ciudadano de cualquier The país. moment you decide to make yourself a citizen of heaven, El momento que decides ser ciudadano del cielo, our opinions nuestras opiniones subject themselves se someten under the word of God. bajo la palabra de Dios. And we must live under the Y tension tenemos que vivir bajo la of tensión what the word of God is teaching us, de lo que la palabra del Señor nos There's enseña. many things, Hay muchas cosas, including immigration, incluyendo inmigración, that the Bible talks about. de lo que la Biblia habla. And we must live under that Y tension. tenemos que vivir bajo esa tensión. We as children of God Nosotros como hijos de need Dios to consistently tenemos que be consistentemente led ser dirigidos by the word of por God, la palabra del by the Señor, presence of por la God, presencia de by the Dios, mandates of por God, los mandatos de Dios, regardless of how it may feel for us. sin importar de cómo se sienta para nosotros. Because we cannot profess that God is sovereign Porque no podemos profesar que Dios es soberano and not think that God knows what's happening around us. y no pensar que Dios sabe lo que sucede a We nuestro cannot alrededor. profess that He is all-knowing, all-powerful, No podemos profesar que Él lo sabe todo y es todopoderoso and think that He is absent of the y situation. pensar que Él está ausente en esta See, situación. part of being the light of the world Parte de ser la luz del mundo means that as darkness continues to grow around us, significa que mientras crece la oscuridad a nuestro the one thing alrededor, that should be shining consistently lo que debe estar brillando consistentemente is your light and my light. es tu luz y mi luz, Because it's easy to be light in the middle of light. porque es fácil ser luz entre It's luz. easy to shine in the middle of the broad daylight. Es fácil brillar a la luz del día, But the moment you're able to measure pero en el momento que puedes medir the amount of light that your life is reflecting la cantidad de luz que tu vida is refleja, when darkness begins to grow. es cuando empieza a It's crecer when la oscuridad. darkness begins to take over. Es cuando la oscuridad se It's when empieza a darkness crecer. begins to be more prominent and dominant around us. Cuando la oscuridad es más prominente a nuestro alrededor. If we call ourselves disciples of Jesus, Si nos llamamos discípulos de Jesús, people who have decided to follow His ways personas que han decidido seguir sus and caminos believe His y word, creer en su palabra, then what we must accept tenemos que aceptar is that we will be led by Him. que seremos dirigidos por Él. I want to speak to you today Quiero hablarte el día de hoy under this theme, bajo este tema, led by the cloud. dirigidos por la nube. Led by the cloud. Dirigidos por la You nube. see, we read of what it was like to be led by the cloud, Leemos acerca de ser dirigidos por la nube. and many of us might find a lot of supernatural things through it. Y muchos encontramos cosas sobrenaturales a través Many de of us esto. might be impressed Muchos tal vez estamos impresionados by what it was like por lo que era to be led by the cloud. ser dirigido por la But if we're nube. honest, Pero si somos it's honestos, only impressive because we know the outcome. solo es impresionante porque But sabemos when el you put resultado. yourself in the situation, Pero cuando te pones en esa situación, when you're being led by the cloud, cuando estás siendo dirigido por you la nube, realize te das cuenta that sometimes being impressed que a veces el ser impresionado is not the most dominant feeling. no es el sentimiento más Because dominante. being led by a cloud Porque ser dirigido por una means that nube you are being led by something you do not see, significa ser dirigido por algo que no ves. being led by something you cannot touch, Ser dirigido por algo que no puedes tocar. being led by something that you can't ask a question to like you would ask your neighbor a Ser question. dirigido porque no le puedes hacer una pregunta. And so it's impressive when we look at it many years later. Es impresionante cuando lo vemos muchos años But if we después. understand what it means to be led by the Pero cloud, si entendemos lo que es ser dirigido por la then our nube, perspective into what's happening in our life today would change. nuestra perspectiva cambiaría lo que está sucediendo Because what hoy. we're saying is, Porque lo que estamos diciendo if I es, believe that I can be led by the si cloud, creo que puedo ser dirigido por la nube, which in parentheses means being led by the Holy Spirit, que quiere decir
decir ser dirigido por el Espíritu Santo, There's a big difference now hay una diferencia because ahora, Jesus came porque Jesús vino and he died and he rose y again Él murió y resucitó and he ascended back into the heavens y ascendió a los cielos and he said that he would give us a counselor, y dijo que nos daría un that he will consolador, not leave us alone, que no nos dejaría but that solos, he will give us a counselor who will be with us and in us. sino que nos daría un consolador que estaría con nosotros y dentro de And so as we nosotros. look at being led by the cloud, Así es que mientras estudiamos el ser then we need to dirigidos, understand tenemos que entender that we are in a very similar moment que estamos en un momento muy as what the similar people of Israel were in. como estaba el pueblo de Israel. They were being led by a cloud. Estaban siendo dirigidos por We una are being nube. led by the Holy Spirit. Estamos siendo dirigidos por el They were Espíritu being led by Santo. something that they could see. Ellos eran dirigidos por algo que And podían if you ver. open up your eyes just Y enough, si abres tus ojos lo you will be suficiente, able to identify podrías identificar the Holy Spirit in your life al Espíritu Santo en tu vida and in your y church. en tu iglesia. And you will be able to identify the Holy Spirit Y podrías identificar al who Espíritu is Santo leading his people quien está dirigiendo a su through pueblo difficult a times. través de tiempos You difíciles. see, I want to say it again. Quiero decirlo nuevamente. It is not a surprise No es una sorpresa that this is happening in our city, que esto está sucediendo en nuestra ciudad, in our area, en nuestra área and through many of our people. y a través de muchas de nuestras It is not a personas. surprise to the Lord. No es una sorpresa para el Señor. The question I have for you, La pregunta que tengo it's the para same ti question the people of Israel had to ask themselves back then. es la misma pregunta que los israelitas se tuvieron que hacer. Will you be led by circumstance? ¿Serás dirigido por circunstancia Or will you be led by the o cloud serás dirigido por la that nube represents the Holy Spirit? que representa al You Espíritu see, Santo? being led by the cloud Ser dirigido por la nube means being okay significa estar with bien, living under the tension convivir bajo la of tensión what's happening around de lo you, que está sucediendo a tu alrededor, knowing sabiendo that there is something que hay algo beyond, más allá, above, sobre, in control en control of every single thing de cada una de las cosas that's happening around que us. están sucediendo a nuestro In the book alrededor. of Numbers, En el libro de it is Números describing when the people had left bondage describe cuando el pueblo dejó la esclavitud and they were walking towards what God had prepared for y them, caminaban hacia lo que Dios había preparado para a ellos, promised land. una tierra prometida. We might not have a physical promised Tal vez no land, tenemos una tierra física but we are prometida, definitely walking towards a promise pero caminamos sobre una that promesa one day, que un día, whether you are an immigrant or a ya non-immigrant, sea que eres inmigrante whether you're o a no, citizen of this country or another country, ciudadano de este país whether o de you are otro, tall or short or brown or white, eres alto, bajo, café the o blanco, promise is la promesa that es one day, que un día that same cloud that led that people esa misma nube que dirigió a ese will pueblo lift up his people, levantará su and that we pueblo will enter into the promise y entraremos a la promesa, of a place a un lugar where we will be face to face donde estaremos cara a cara with our Creator, con nuestro Creador and we will encounter y Him lo encontraremos and behold His glory y miraremos su and be gloria able to see y Him. podremos verle. It's important for you to understand this Es importante que entiendas because it's esto easy to disconnect porque es fácil my desconectarse. present journey Mi jornada presente with the journey of God's people in the wilderness. con la jornada del pueblo de Dios en el desierto. It's easy to disconnect Es fácil desconectar because we might not be walking in the middle of a desert. porque tal vez no estamos caminando en el desierto. We might not be experiencing that type of heat. Tal vez no experimentamos ese tipo de calor. We might be experiencing different type of tension. Tal vez experimentamos otro tipo de tensión. But at the end of it all, Pero al final de todo, what Jesus is trying to teach us lo que Jesús intenta enseñarnos through His a Word través de su palabra is that the same God es que el mismo who Dios can lead one people through the que wilderness puede dirigir a un pueblo por el desierto can lead another through tension, puede dirigir a otro bajo can lead tensión, another through puede uncertainty, dirigir a otro bajo can lead incertidumbre, another through a difficult puede situation. dirigir a otro bajo situaciones The difíciles. question for you and La I pregunta para nosotros, is, will we be led ¿seremos dirigidos by the cloud? por la nube? I have 3 important points Tengo 3 puntos that I importantes hope to get through que espero poder llegar a and ellos get us out of here, y sacarnos de aquí, because we're expecting a barbecue after. porque tenemos carne asada después. Korean barbecue, whatever type of barbecue. Cualquier tipo de asado que tú tengas. Right, dads? ¿Cierto, papás? Right, dads? Jesus Christ.
This cloud that was leading the people of the Lord Esta nube que dirigía al pueblo del Señor caused some very important things. causó cosas muy importantes. Because the Bible says Porque la Biblia dice, when the cloud shows up for the first time, cuando la nube llega por primera vez, number one, número uno, it was something Moses demanded from the Lord for his people. era algo que Moisés demandó del Señor para su pueblo. Moses said, Moisés dijo, look, mira, I know we're in a difficult situation, sé que estamos en una situación but if you're difícil, saying you're going to take us out of this circumstance pero si tú dices que nos sacarás de esta circunstancia and you're not going to go with y us, tú no irás con nosotros, then we rather stay in this difficult preferemos circumstance quedarnos en esta situación than to be difícil in a better situation que estar en physically, una mejor situación físicamente, absent from who you are, pero ausente de quien tú absent eres, from your presence. ausentes de tu See, presencia. demanding to be led by the cloud Demandar ser dirigido por la means nube I would much rather be in a difficult situation with you significa prefiero estar en una situación difícil than contigo to be in a place of freedom que estar en un lugar de libertad without you. sin ti. Because the cloud demands Porque la nube demanda, obedience. Obediencia. The cloud la demands nube demanda that you and que I tú y yo may decide podamos decidir that I am willing to walk with you. que estoy dispuesto a caminar It is not the contigo. benefits of the cloud that matter the most. No son los beneficios de la nube los que importan It is your más, presence being with us sino tu presencia estando that con makes the nosotros difference. que hace la diferencia. Moses understood this Moisés entendió eso because he knew, porque él sabía, yes, Egypt might be bad, si Egipto está mal, but I'd rather you be with us here pero prefiero que tú estés con nosotros aquí than us walk out of this place que nosotros salir de este lugar without you. sin ti. I don't know what season you find yourself in today, No sé en qué temporada te encuentres but I will hoy, tell you something. pero te diré algo. It would be much better for you Sería mejor para ti to invite the Lord into this season invitar al Señor a esta temporada than to walk out of this season que without the caminar Lord. fuera de esta jornada sin el It would be Señor. better for you Sería mejor para to ti say, Lord, get into this lion's den with me, decir, Señor, entra a este pozo de los leones conmigo, than to bow down to another que God inclinarte a otro Dios and serve something else. y servir a algo más. You see, it's important for you to understand. Es importante que tú entiendas, I can be in a difficult situation. puedo estar en una situación I can be difícil, financially in a difficult puedo situation, estar en una situación but I financiera prefer to be difícil, in lack pero prefiero estar en and escasez honor you y honrarte a than ti to be in que abundance estar en and abundancia cheat you. y engañarte a ti. Are you with me? ¿Estás conmigo? I know it's a very sensitive thing to understand Yo sé que es algo muy sensible de because we're entender, in difficult situations. porque estamos en situaciones And I want to difíciles. encourage you. Y quiero motivarte. Some of you who might be in fear right now, Algunos de ustedes que están en miedo ahorita. I'm going to say this boldly Diré esto con valentía. because I have seen people Porque he visto a personas who have decided I'm going to trust the que Lord. han decidido voy a confiar en el Señor. I know people today Conozco personas hoy who are in other countries que están en otros países that have to trust the que Lord tienen que confiar en el because the Señor. Lord was leading them into other countries. Porque el Señor los dirigió a otros People who países. have been removed from their homes Personas que han sido and removidas been de sus moved to other hogares places y movidas a otros because the lugares. Lord wanted them there. Porque el Señor los quería ahí. And understanding God's Y sovereignty entender la soberanía de Dios means significa I would much rather be wherever you are prefiero estar donde tú estés and wherever you want me to y be donde tú quieres que yo than to esté be only in the place that I desire to que be. estar solo en el lugar que yo deseo estar. I understand it's a difficult thing to process right now. Entiendo que es algo difícil de procesar But if you ahorita. believe in God's sovereignty, Pero si tú crees en la soberanía de then the Dios, same God that led you here el mismo Dios que te dirigió will aquí lead you to whatever the next may be. te dirigirá a lo próximo. And you can live in Y peace puedes vivir en paz knowing sabiendo that God is with me. que Dios está conmigo. You can live in peace Puedes vivir en paz knowing sabiendo that God is what leads me. que Dios es quien me dirige. Now, I'm going to be led by the cloud. Si voy a ser dirigido por la The cloud la nube will cause separation. causará separación. You see, when the people of Israel left Egypt, Cuando el pueblo de Israel salió de the Egipto, Bible says la Biblia dice that Pharaoh and his leaders que Faraón y sus líderes said,
What have we done? Dijeron, ¿qué hemos hecho? Why have we let these people go? ¿Por qué hemos dejado que este pueblo se vaya? And the Bible Y says la Biblia dice that the Lord used that circumstance que el Señor usó esa to circunstancia harden his heart. para endurecer su And he corazón. said, Y él dijo, because I want to show my glory. porque yo quiero mostrar mi I gloria. love this phrase, Exodus 13, Amo esta frase en Éxodo 13. because many of us see separation Porque muchos de nosotros vemos separación as something that God could not be a part of. como algo de lo que Dios no puede But ser if you parte. understood Pero si tú that entendieras sometimes separation que a veces la separación is the first step es el primer into paso being led by the Lord, para ser dirigido por el Señor. sometimes we think separation is the biggest loss A veces pensamos que la separación or es pérdida our biggest pain. o nuestro mayor dolor. But what if Pero qué si the separation that God is causing in your life la separación que Dios está causando en tu might vida just be God making room puede ser Dios haciendo espacio for you to see His glory? para que tú veas su Might be gloria. God just making space Puede ser Dios haciendo for you espacio to see God in a more profound way. para que tú veas a Dios de una manera más profunda. Many of us Muchos de nosotros would not have grown no habríamos crecido had we not been separated. si no hubiésemos sido separados. Many of us Muchos de nosotros would not have been exposed no hubiéramos sido expuestos had we not been si separated. no hubiésemos sido separados. Many of us Muchos would not have been challenged no hubiéramos sido retados had God not caused a rupture in our lives. si Dios no hubiese causado ruptura en nuestra vida. Many of us Muchos de nosotros would have lived hiding behind something or someone hubiéramos estado viviendo escondidos en algo o en alguien and not allow God to move y in no, us y no hubiéramos permitido a Dios moverse en and through nosotros us y a través de and not nosotros allow God to use His gifts in our life o usar sus dones en nuestra vida because we were too busy hiding behind someone's approval porque estábamos escondiéndonos bajo la aprobación or de too alguien busy hiding behind the comfort of a relationship o estábamos escondiéndonos bajo la comunidad de una or relación too busy hiding behind a comfort zone. o bajo una zona de confort. And if you're going to be led by the cloud, Y si vas a ser dirigido por la nube, separation la separación will be será a part of this journey parte de esta jornada because the cloud porque la nube causes causa separation. separación. The Bible says in Exodus La Biblia dice en Éxodo that when Pharaoh saw what happened que cuando Faraón miró lo que and sucedió he changed his mind, y cambió su manera de the pensar, Bible says that they went after them. la Biblia dice que los persiguieron 600 of the best chariots in Egypt 600 de las carrozas mejores de Egipto. were prepared Estaban preparadas to go and get the slaves once again. para atrapar a los esclavos nuevamente. And the Bible says Y la Biblia dice that the cloud that led them que la nube que los dirigió ended up going from the front of the line iba de enfrente de la línea, to the back. pasó atrás de la And the línea. Bible states Y la Biblia dice that it caused a separation que causó una in between separación the Egyptians entre los egipcios and the people of y God. el pueblo de Dios. The same glory that was leading them La misma gloria que los dirigía caused separation causó separación from who their past de su pasado and to their future. hacia su futuro. I came to tell somebody today Vine a decirle a that the alguien hoy separation you're experiencing in this very moment, que la separación que experimentas en it's este momento God saying es Dios it is time diciendo to draw a line es tiempo que hagas in una between línea who you used to be entre quien eras and who I've called you to y be, quien te he llamado a in ser, between bondage entre esclavitud and freedom, y libertad, the old you el viejo tú and the new y el you. nuevo tú. But the only way Pero la única I'm going manera to be able to begin this new work que puedo comenzar esta nueva obra is if I bring es si traigo separation. separación. Are you with me this morning? Estás conmigo esta mañana. The cloud La nube will cause causará separation. separación. The cloud La nube will cause for there to be causará a loss in que, your life, que haya una pérdida en tu vida, a rupture in your life. una ruptura en tu And if we vida. can be honest before the Y Lord, si podemos ser honestos ante some el of us Señor, need a rupture in between our old habits algunos necesitamos ruptura entre nuestros and who viejos God has hábitos called us to y be, quien Dios nos llamó a ser, our old ways nuestras viejas maneras de and the ser new thing God wants to create, y lo nuevo que Dios quiere crear, our old places of comfort nuestros lugares de confort antiguos and what God is asking of us to do y today. lo que Dios nos pide hacer hoy. The cloud La nube causes causa separation. separación. Not only did the cloud cause a separation, No solo causa separación, but the Bible says pero la Biblia dice
that it costs protection. que causa protección. Because the Bible teaches us in Exodus Porque la Biblia nos enseña en Éxodo that the people of Egypt que el pueblo de Egipto could not see no podía ver nor enter ni entrar the place el lugar where the people of the Lord were camping. donde el pueblo del Señor acampaba. You know what's interesting? ¿Sabes qué es interesante? Is that the people of Israel reacted the same way many of us reacted. Que el pueblo de Israel reaccionó de la misma manera que nosotros reaccionamos. The Bible says La Biblia dice that when the people of Israel saw the Egyptians coming, que cuando el pueblo de Israel miró los egipcios viniendo, they responded to Moses, respondieron a Moisés, "Did we not tell you this would happen? ¿qué no te dijimos que esto iba a pasar? Did we not tell you in Egypt ¿Qué no te dijimos en Egipto that we would much rather be slaves que in Egypt preferíamos ser esclavos en Egipto than dead in the desert?" que morir en el desierto? And it reveals the mindset Y revela su manera of de the pensar people of the Lord. del pueblo del Señor. And before you and I judge them, Y antes de que tú y yo los juzguemos, many of us muchos de nosotros have told the Lord, le hemos dicho al Señor, "Lord, Señor, I said yes, yo dije sí, but I didn't want it to cost me this much. pero no quería que me costara eso. Lord, I said I'm available. Señor, dije estoy disponible. Use me, Úsame, change me." cámbiame. But I didn't know I had to die in the wilderness. Pero no sabía que tenía que morir en el I didn't know I desierto. had to come under attack. No sabía que estaría bajo ataque. Lord, I said I'm willing. Señor, dije estoy I dispuesto. want to lead. Quiero dirigir. I want to be used. Quiero ser usado. I want you to use my gifts. Quiero que uses mis But dones. Lord, Pero Señor, I didn't know it was going to cost this no much. sabía que me costaría esto. We've been guilty of that ourselves. Hemos sido culpables de eso. We've been guilty of going back to our old ways. Hemos sido culpables de regresar a nuestros antiguos We've been hábitos. guilty of desiring Hemos sido culpables de desear who we used to be, quién éramos antes, where we used to be. dónde estábamos antes. Even if you knew or even if you know Aún si sabes that you've lived that season que has vivido esa temporada under bondage. bajo esclavitud. It's easy to say, "What are you talking about? You were a slave." Es fácil decir, ¿de qué hablas si eras un esclavo? Many of us have been a slave as well. Muchos de nosotros también hemos sido esclavos. Many of us have lived under the stronghold of lust for a long time. Hemos vivido bajo las ataduras de la lujuria a veces. Many of us have lived O hemos vivido under the bondage bajo la esclavitud of whatever is holding you hostage. de lo que te tenga atado. And yet, though Jesus offers us freedom, Y aunque Jesús ofrece libertad, we don't want it to cause no queremos que cueste the ruptures las rupturas that it's caused in our life. que han causado nuestra vida. But if you're going to be led by the cloud, Pero si vas a ser dirigido por la nube, there will be separation. habrá separación, But the cloud itself pero la nube will provide you te proveerá protection. protección. You see, sometimes you don't need abundance. A veces no necesitas abundancia, What you need lo que is protection. necesitas es protección. See, that's what Malachi talks about Por eso Malaquías habla de esto. in chapter 3, En el capítulo 3, where the Lord says donde el Señor dice that as we bring our tithes to the storehouse, que mientras traemos nuestras ofrendas, He says, "I will rebuke the devourer." Él dice, yo reprenderé al devorador. Many of you don't need an increase. Muchos de ustedes no necesitan un aumento. What you need is the Lord to rebuke the devourer in your life. Lo que necesitan es que el Señor reprenda al devorador en su vida. What you need is the Lord's protection over your resources. Lo que necesitas es la protección del Señor sobre tus The recursos. problem is El problema that es the Lord's protection que la protección del will Señor cause costará for you to break up with que tú termines con you having control over your own tú resources. teniendo el control de tus recursos. You with me? ¿Estás conmigo? It will cause Costará for you to break up with que tú termines your own strategy, con tu propia estrategia, your own wisdom, con tu propia sabiduría, your own abilities, con tus propias and habilidades say, "Lord, y que digas, Señor, what do you want me to do?" ¿qué tú quieres que yo haga? I shared this with my team a few weeks ago Compartí esto con mi equipo hace unas semanas because somebody asked me porque alguien me preguntó if I thought that Signal Hill would ever become available for sale, si yo creí que Signal Hill estaría de venta, the building itself. el edificio. And I ran into this testimony that really impacted Y me. escuché este testimonio que me impactó. Many of you listen to this pastor, Muchos de ustedes escuchan a este pastor, Pastor Mike Todd Mike Todd, from Transformation Church. de la Iglesia Transformation. He shared a testimony, Él compartió un testimonio. and he shared that he and his church Compartió que él y su iglesia were looking for a building. estaban buscando un edificio. And when they were looking for a Y building, cuando buscaban un edificio, they came across a building miraron un edificio that they felt like
they could buy. que ellos sintieron que podían comprar. And they start, putting an offer on this building. Y comenzaron a poner una oferta sobre este edificio. And in another church Y después otra iglesia came and put an offer for the building as well. vino y también puso una oferta sobre el edificio. And he said that Pastor Mike and his church won the bidding. Y el pastor Mike y su iglesia ganaron esta oferta. They were selected to buy the building. Ellos fueron seleccionados para comprar. They were looking for a home. Ellos buscaban un hogar And they bought the y building. compraron el edificio. And then the Lord told them, Y después el Señor le dijo, now that you paid for it, ahora que lo pagaste, give it to the other church. dáselo a la otra iglesia. Interesting, huh? Es interesante, ¿verdad? Because many of us would have been like, Porque muchos hubiéramos dicho, we've been praying for this. hemos estado pidiendo por esto. We've been believing you for this, Hemos Lord. estado creyéndote a ti por esto. What do you mean now that we paid for it, give it ¿Qué away? quieres decir que ya que la pagamos la vamos a dar? What do you mean now that you provided, give it ¿Qué away? quieres decir que ahora que proveíste lo tenemos que dar? But you see, there lies the difference. Pero hay una diferencia, Because many of us are more concerned about the provision porque muchos estamos más preocupados con la than what we are provisión concerned about the obedience. que la obediencia. And you want the Y promotion quieres la promoción and you want the y increase, quieres el aumento, but you're unwilling to be obedient before the Lord. pero no estás dispuesto a ser And obediente if ante you're el going Señor. to be led by the Y cloud, si vas a ser dirigido por the la nube, cloud is going to demand obedience. la nube demandará And obediencia. this obedience Y esta is obediencia going to cause causará for you to live que tú vivas beyond the comfort of what you used to. más allá de la comodidad. Because my third point, and I'm almost done, the cloud La nube will determine determinará your rhythm. tu ritmo. You see, many of us don't want to follow the Lord. Muchos de nosotros no queremos seguir al Señor. Not because He ain't good. No porque Él no sea bueno. Not because we don't believe Him. No porque no le creamos. Not because we don't like Him. No porque no nos gusta. But because He disrupts the rhythm of our lives. Sino porque Él interrumpe el ritmo And de we nuestra love vida. our rhythm. Y amamos nuestro And we ritmo. love our comfort. Y amamos nuestra And we comodidad. love our desires Y amamos nuestros deseos. more than we love His leadership Más de lo que amamos and su His liderazgo presence. y su presencia. And the Y cloud la nube will come in to lead you, llegará a dirigirte. but it will demand for your rhythm to change. Pero demandará que tu ritmo It will cambie. demand Demandará for you to do exactly what Pastor Mike did in that moment. que tú hagas exactamente lo que And he Pastor said, Mike hizo. what do you mean to give it away? Dijo, ¿qué quieres decir que lo regales? Yes, Sí, because provision was never the goal. porque la provisión nunca fue la meta. The goal was obedience. La meta fue obediencia. Obedience. Obediencia. But the cloud Pero la nube will cause or will determine determinará the rhythm of your life. el ritmo de tu vida. Look what he says in Numbers Mira lo que dice en Números, chapter 9. capítulo 9. Look, verse 20. Sometimes the cloud will stay over the tabernacle for only a few days. A veces la nube permanecía en el tabernáculo por unos días. For only a few days. So the people would stay only for a few days. Entonces el pueblo se quedaba por pocos As días, the Lord commanded. como el Señor lo ordenaba. Then at the Lord's command, Luego, por orden del they Señor, would break up camp and move on. levantaban el campamento y se ponían en Then it marcha. says, sometimes the cloud stayed only overnight. A veces la nube se detenía solo por la noche. Wait a second. Espera un segundo. Can you imagine? Puedes imaginarte. Imagine you're on this camping trip Imagínate que estás en un viaje de acampar and you have to set up your y tent. tienes que poner tu tienda But you go on this camping trip y vas a este campamento and you set up your tents to sleep, y pones tu tienda para dormir and at any moment y en cualquier momento you gotta break down your tent tienes que romper and continue walking y seguir caminando, and go camp somewhere else. ir a acampar a otro You lugar. see, it's easy for us to look at it, Es fácil verlo, but when you start reading and understanding, pero cuando comienzas a these entender, people were setting up their homes estas personas establecían sus hogares on the road. en el camino. They were set. You remember how specific God was about the tabernacle? ¿Recuerdas lo específico que Dios era sobre el tabernáculo? How things were going to be set up, Cómo las cosas tenían que ser how they were going to be construidas, built, cómo serían hechas, how they were going to be designed. cómo iban a ser diseñadas. They had to tear it down Tenían que levantarlo at God's command. al mandamiento de Dios. Many of us are complaining about parking. Muchos de nosotros nos quejamos del estacionamiento. Parking. El estacionamiento, Or the inconvenience of a space. la inconveniencia del espacio, Or the inconvenience of traffic. o la inconveniencia del tráfico, Or the inconvenience of
what this season is demanding of me. por la inconveniencia de lo que esta temporada demanda But de you mí. cannot desire to be led by the Pero no cloud puedes desear ser dirigido por la nube and expect to keep your own rhythm. y esperar mantener tu propio ritmo. You see, because if you're going to allow the cloud to lead you, Porque si vas a permitir que la nube te dirija, your prayer is going to have to tus change. oraciones tendrán que cambiar. Not just the time, No solo el but tiempo, what you pray for. sino lo que oras. Not just how often you do it, No solo qué tan seguido lo but haces, how long sino cuánto and, dura. and how much of a priority becomes in your life. cuánta prioridad tiene en If tu you're vida. going to be led by the Si cloud, vas a ser dirigido por la nube, sometimes you're going to have to exercise humility, a veces tendrás que ser humilde, even when you have a good reason to not. aun cuando tienes razón para no If you're serlo. going to be led by the Si cloud, vas a ser dirigido por la nube, your time is no longer your tu time. tiempo ya no es tu tiempo. It becomes the Lord's Se time. convierte en el tiempo del And I will Señor. do or be Y haré o seré wherever you're asking me to be, lo que tú me pidas hacer. and do what you're asking me to do, Y haré lo que tú me pidas and hacer. serve how you're asking me to Y serve. serviré como tú me pidas Because you servir. cannot be led by the No cloud puedes ser dirigido por la and nube also by your y desires at the también same por time. tus deseos al mismo tiempo. The cloud La nube determines determina the rhythm. el ritmo. It determines the rhythm. Determina el ritmo. This is why we encourage you. Por eso te motivamos. Submit to the Lord. Sométete al Señor. Submit to His word. Sométete a su palabra. Surrender your life. Rinde tu vida. Because we know Porque sabemos that if you que si tú desire to be in control of your own life, decides estar en control de then tu you vida, cannot be led by the Lord. no puedes ser dirigido por el Señor. Many of us say, Jesus, take the wheel. Muchos decimos, Señor, toma tú el volante. Once we've already made the wrong turn and are heading downhill, Ya que dimos la vuelta equivocada y vamos cuesta abajo, we should have given up control to the Lord before we even made the decision. debimos haber entregado el control a Dios antes de tomar la decisión. You with me? ¿Estás conmigo? The cloud La nube determines the rhythm. determina el ritmo. You see, following the cloud wasn't always convenient, Siguiendo la nube no siempre era conveniente, but it was always pero siempre right. estaba bien. And that's what being led by the cloud means. Y es lo que significa ser dirigido por la nube. It's going to be inconvenient for us, Va a ser inconveniente para nosotros, but it's going to be the right thing to do, pero será la cosa correcta que hagamos, the correct decision to make. la decisión correcta. I'm pretty sure some of them were frustrated at some point. Estoy seguro que algunos estaban frustrados I'm pretty sure they had to make a decision. o tuvieron que tomar una decisión. But you know what's crazy? Pero ¿sabes qué es loco? The Bible teaches us La Biblia nos enseña that when the cloud would move, que cuando la nube se movía, if you did not move with it, si tú no te movías con ella, it was light for some era luz para unos and darkness for others. y oscuridad para otros. What if the reason why you're living under darkness in this very moment ¿Qué si el motivo por el que vives bajo oscuridad en este momento is because you're not being led by the cloud? es porque no estás siendo dirigido por la nube? You're fighting Estás peleando God's will versus your will, la voluntad de Dios contra tu voluntad, God's desire versus your desire, el deseo de Dios contra tu deseo, God's way la manera de Dios versus your wants. contra lo que tú quieres. Can I share something with you? Puedo compartir algo contigo, But I want to do it in such a way pero quiero hacerlo de tal manera. where the desire of my heart El deseo de mi corazón is that you may see a small evidence es que tú puedas ver una pequeña evidencia of God's faithfulness. de la fidelidad de Dios. I'm not perfect. Yo no soy perfecto. I've made plenty of bad decisions in my He life. tomado muchas malas decisiones en mi vida. I've had plenty of reasons to repent. He tenido muchas razones para arrepentirme. I have plenty of prayers pending with the Lord Tengo muchas oraciones pendientes con el about Señor. Him dealing with my heart and my mind. Él lidiando con mi corazón y con mi mente. But many years ago, Pero hace muchos años, my wife and I, mi esposa y yo, before we got married, antes de casarnos, we took on an assignment tomamos una asignación that the Lord asked us que el Señor nos pidió, to take on an assignment full time, tomar una asignación de tiempo completo. no compensation. Ningún tipo de compensación. We didn't have no plan. No teníamos un plan. We just knew the Lord had given us direction for an assignment. Simplemente teníamos dirección de Dios para una asignación. And we had a conversation back then. Y tuvimos una conversación. Do we do this or not? ¿Lo hacemos o no? Do we leave our jobs? ¿Dejamos nuestros trabajos?
and commit fully y nos comprometemos to the plenamente assignment of the Lord. a la asignación del Señor, And as difficult as of a decision as it was, y por más difícil que fue esta decisión, we had to make a conscious decision. tuvimos que tomar una decisión consciente. Are we going to continue to move along in our direction? Vamos a continuar moviéndonos en nuestra Or are we going to dirección, respond yes to the o Lord? vamos a responderle sí al Señor. And we decided Y decidimos that we were going to say yes. que diríamos sí, And we took on this assignment. y tomamos esta asignación No compensation. sin compensación. We weren't married. No estábamos casados, We had a lot of things that we wanted to do together teníamos muchas cosas que queríamos hacer and juntos things that we wanted to build separately y as well. cosas que queríamos construir por separado We weren't también. married back No then. estábamos casados, But we decided to say yes. pero decidimos decir sí. We served faithfully in that assignment almost 10 years. Servimos fielmente en esa asignación casi 10 años. And I will tell you something. Y te diré algo, That season taught me esa temporada me enseñó that when I decide to say yes que to the cuando Lord, decido decirle sí al Señor, regardless of what it causes in my own personal life, sin importar lo que cueste en mi vida personal, God Dios will always care for me. siempre cuidará de mí. You can clearly tell I didn't go hungry. Puedes ver que no pasé hambre, es evidente. You can clearly tell that I survived. Es evidente que sobreviví. You can clearly tell Es evidente that, yeah, maybe I lost some things. que sí, tal vez perdí unas cosas. Maybe, can I make it real honest? Puedo ser honesto. At some point, my credit was 485. En algún punto mi crédito era 485. I know what it's like to be overdrawn Sé lo que es pasarme de la and cuenta broke y no tener and dinero have collect calls y tener llamadas de and have to colección change your number because, dang, you call so dang y much. tener que cambiar mi número porque me llaman But- mucho. I'm fully aware Yo estoy consciente because I've been there. porque yo he estado ahí. So when the assignment ends Así que cuando termina la and asignación another decision has to come, y otra decisión viene and I'm going to have to decide whether or not we're going to say yes to God or not. y tenemos que decidir decirle sí o no al Señor. My wife and I have another conversation. Mi esposa y yo tenemos otra conversación. All right, are we going to say yes to the Lord in this season or not? ¿Queremos decirle sí al Señor en esta temporada o no? And we knew, Y sabíamos, all right, sí, here it goes again. aquí vamos nuevamente. We're going to say yes. Vamos a decir sí. And you know what's crazy? ¿Y sabes qué es loco? Is that I spent many years rebuilding my credit from then, right? Es que pasé muchos años reconstruyendo mi crédito. Finally, Finalmente, when I got to the place cuando llegué al lugar where I was in the good category, donde estaba en la buena after categoría, many years, después de muchos años, after many sacrifices, después de muchos sacrificios, the Lord asked me again, el Señor me pide nuevamente, are you willing to say yes to me again? ¿estás dispuesto a decirme que sí? Are you willing to do what I'm asking you to do? ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo te pido Are you hacer? going to allow me to lead you? ¿Me vas a permitir dirigirte? And now we're married. Ahora estamos casados And now we have a daughter during this y ahora time. tenemos una hija. And we had another one close to on the way, maybe on the way. I don't No. remember. Anyways, Not yet. not yet at the time. Like during this time, but we knew we had kids now. Pero sabíamos que teníamos hijos ahora. And I was a father Y yo ya era padre. and I thought about it longer. Y pensé más And I thought tiempo. about it more because I'm like, well, Lord, like I've been broke before. Y lo pensé Like, más porque dije, Señor, a mí me ha faltado ya. I've already been in this situation. Yo ya he estado en esta situación. But Lord, I got kids now. Pero Señor, ahora tengo una I hija. got a wife Tengo una esposa who's got needs. que tiene necesidades. I know what you're thinking, you nasty people. I just remember our last conversation about this. But I said, Lord, Pero dije, Señor, I need your help. necesito tu ayuda. So we had a conversation. Así que tuvimos una conversación. And we said, are we going to say yes to God or Y not? dijimos, ¿le diremos sí al Señor o no? Because there's one thing Porque si hay una cosa that both my wife and I have committed to. que tanto como mi esposa y yo estamos Is comprometidos, saying yes to God, es a decirle sí al Señor, no matter what it costs. sin importar lo que cueste. So we said yes. Así que dijimos sí. And I was unemployed for 8 Y months. estuve sin trabajo por 8 meses. 8 months. 8 meses. I went from 740 Fue de 740 mi crédito in reverse, en reversa. full speed, back to De 485. regreso a 485. And I was like, well, Y dije, bueno,
here we are again. Aquí estamos nuevamente. But you know what's crazy? Pero ¿sabes qué es loco? Is that when we were having the conversation Es que mientras teníamos la conversación about whether or not we were going to follow the Lord, sobre seguir al Señor o no, we started to, weigh our options. Right? comenzamos a ver nuestras opciones. And our conversation was something like, Y nuestra conversación era algo como, okay, what's the worst that can happen? ¿qué es lo peor que puede pasar? I ruin my credit? Arruino mi crédito, Been there. ya he estado ahí. What's the worst that can happen? ¿Qué es lo peor que puede pasar? I lose one of my cars? Pierdo uno de mis carros, Been there. ya he estado ahí. I did, again, I did. I lost my truck that I miss very much. Perdí mi troca que extraño But anyways, mucho. I'm not going to cry for that right now. No voy a llorar I'm por just eso kidding. ahorita, después Right. del servicio. Thank you. I said, what's the worst? I'm going to get behind? Dije, ¿qué es lo peor? ¿Me voy a atrasar? All right. I mean, I feel like God has surrounded us with loving people Dios nos ha rodeado de personas que nos aman, that would be angry que estarían molestas if they found out I was living in the street. si se dieron cuenta que yo vivía en la calle. Right? I hope you're angry. I hope you get angry. Espero que sí te enojes. And I knew Y sabía, you're not going to let me down. no me vas a dejar. The worst that can happen is I'll have to live with my mother-in-law, Lo peor que puede pasar es que tenga que vivir con mi suegra, which is not bad. que no es tan mal. I used to sleep on her couch sometimes when I was like 19 years old. Dormía en su sillón a veces cuando I tenía would 19 just go años. see Greta and to knock out on the couch. That was Solo it. iba a ver a Greta y a dormirme en el sillón. She feeds me all the time anyway. Ella me alimenta todo el tiempo de So, todas maneras. I was like, if that's the worst that could happen, Si eso es lo peor que puede if that's the pasar, worst that it can cost me, si eso es lo que me cuesta, this yes, este sí, okay. está bien. I'll get fresh tortillas every week. Why not? Me hacen tortillas frescas cada semana, está And bien. Jamaica. Y Jamaica. Where is she? She's somewhere out there. But, so I had to weigh these things. Así es que tuve que pesar las And opciones. yes, it wasn't easy, Y no fue fácil, but this was the yes. pero este fue el sí. Esto, This church, esta iglesia, you, tú, a place. un lugar, I still have my home. aún tengo mi casa. Clearly didn't starve. Claramente no pasé hambre. Okay, we're getting out of debt. Estamos saliendo de deuda. Okay, Está bien. God provided me with a job. Dios me dio un trabajo. The Lord has been amazing with us as a church. El Señor ha sido hermoso con nosotros como iglesia. Why would I not say yes to God again? ¿Por qué no le diría sí al Señor nuevamente? Why when the nudge move? ¿Por qué cuando me dice muévete? Because the cloud is moving to Signal Hill. Porque la nube se está moviendo a Signal Hill. Why would I? Ah. Why would I say no? ¿Por qué diría no? Why would you say no? ¿Por qué tú dirías no? If you've seen God move in your life Si has visto a Dios moverse en tu vida till this day, hasta este día, why would you say no? ¿por qué dirías que no? Why would you not commit? ¿Por qué no te comprometerías? Why would you not say, Lord, ¿Por qué no dirías, Señor, your will, tu voluntad, your way? tu manera? Church, Iglesia, the desire of my heart el deseo de mi corazón is that we may always be es que siempre where the Lord is. estemos donde el Señor está. The desire of my heart El deseo de mi corazón is that we may always be es que siempre in the will of God, estemos bajo la voluntad de no Dios, matter what it costs. sin importar lo que nos cueste. No matter the separation, Sin importar la separación, no matter the sacrifice, sin importar el sacrificio, no matter what it costs, sin importar lo que cueste, that we may always be in the will of God. que siempre estemos bajo la voluntad de So I Dios. encourage you this week, Te motivo esta semana, be led sé dirigido by the cloud. por la nube. Stand on your feet. Ponte de pie. I want to pray with you. Quiero orar contigo. I want to pray Quiero orar that our eyes may be opened que nuestros ojos puedan estar abiertos to see the goodness of God. para ver la bondad del Señor. Many of you have decisions to make. Muchos de ustedes tienen decisiones que tomar. Many of you have or will Muchos tienen o tendrán experience separations
experimentarán as you separaciones commit to following the Lord. mientras se comprometen a seguir al Señor. Many of you Muchos de ustedes will have a separation internally. tendrán una separación interna, Your old ways, sus the old maneras, you, su viejo your yo, old desires, sus antiguos and you're going to deseos, have an internal battle. y tendrás una lucha interna. Be led by the cloud. Sé dirigido por la nube. Allow the Lord to lead you Permite que el Señor te dirija consistently, consistentemente, even if it doesn't make sense. aun si no tiene sentido. Allow Him to lead you. Permite que te dirija, That your yes que tu sí be yes, the sea word un says. sí, Let your yes be yes, que tu sí sea sí and that you may see God. y que puedas ver a Dios. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, I thank you te doy gracias because you are doing a great thing in our life. porque estás haciendo algo grande en nuestra vida. I thank you Te doy gracias because you are the God porque tú eres el Dios who is in control. que está en control. I thank you Te doy gracias because you are the God porque tú eres el Dios who makes a way que hace un camino where there is no way. cuando no lo hay. You are the God Tú eres el Dios who knows exactly who we are que sabe exactamente quién and soy who you've called us to y be. quien tú nos has llamado a ser. You are the God Tú eres el Dios who knows que sabe exactly where you are leading us. exactamente hacia dónde nos Father, I diriges. pray Padre, te pido that your will may be done in our life, que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, that we may be led by your Spirit, que podamos ser dirigidos por tu that we may espíritu, be led que podamos ser dirigidos by your word, por tu palabra, by your desires, por tus deseos, that your will que tu voluntad may take priority pueda tener prioridad over our life, sobre nuestra vida, over our desires, sobre nuestros over deseos, our way. sobre nuestros caminos. Father, I pray Padre, te pido that you que tú may lead us puedas in dirigirnos this season, en esta temporada, that we may not be somewhere que no seamos en ningún lugar where you are not, donde tú no estés, that we may not decide something que no decidamos algo that you have not decided. que tú no ya hayas Father, decidido. tune our ears, Padre, afina nuestros oídos, tune our hearts, afina nuestros that we may corazones, lean in to hear your voice que podamos inclinarnos para escuchar and tu discover voz your y way, descubrir tu camino, and we will see your y hand veremos tu mano as a protector, como protector, as a provider, como proveedor and as our King. y como nuestro Rey. Father, we thank you Padre, te damos gracias in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen Amén. and amen. Let's worship together.